One. Two. Perfect. Ganda ng galaw. Three. Four. Yan, ganda. Five. Six. Seven. Eight. Nine. 10. Okay. Move. Sunod. Galing. Okay, palakpakan naman yung mga kabady nyo. Di ba kayo napahanga? Move. Yun. Galing ito ha. Ayos, ang bilis. Ayos yung timot itong dalawa. Move! Ang bilis. Ganda oh. Kaya mo. Galing. Batch 36. Mahusay talaga. Ready? Move! Tak! Yan ang mga snappy. Galing. Move! Tak! Ganda. Ang bilis ah. Yan no. Ang galing ng batch 36. Move! Nod! Okay, disarm ka agad. Move! Attack! Sunod-sunod! Galing oh. Ang bilis oh. Ganda doon, ang bilis lahat. Lahat magbagagaling. Move! Batch 36. Yan oh. Napakaganda. Oh, tingin sa inyo mga girls oh. Dito lang po yan sa Balian Training Center. Yan po actual at training namin dito. Boom! Bilis na oh. Ganda na ng galaw nila. Move! Mabilis! Alay! Bilis! Matik agad oh. Batch 36. Yan, mga snappy oh. Dito lang yun makikita nyo sa Balian Training Center. Yan. Move! Matik agad, tumatik agad. Are you ready? Sir, yes, sir. Move! Sunod-sunod. Perfect. Galing. Okay. Move! Sunod! Batch 36. Galing. Move! Speed! Yun. Tumatik agad.